कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादियों ने किया, गोलियों से उनको भूत दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर हम अपने नज़रिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नज़रिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। ये वीडियो मेरे पास चंद दिनों पहले आई थी, लेकिन मशवरा देने वालों ने मशवरा दिया कि ऐसे किसी की भी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती है। जो मेन सवाल इस वीडियो में पूछा गया है वो सवाल का जवाब सालों साल से दिया जा रहा है। तो हम लोगों का भी एक एक्सपेक्टेशन है कि जो लोग हैं, अवाम है, वो कम से कम कुछ आंसर्स जो बार बार दिए गए हैं उसको कम से कम याद रखेगी। और जब ऐसे किस्म के लोग आकर के मिसकोट करते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की कोशिश करते हैं, तो तब उन्हें वो जवाबों को कम से कम याद रखना चाहिए। लेकिन फिर भी जब मैंने देखा कि ये सेम चीज हर सेकेंड डे, फर्स्ट डे, हर दिन ये चल रहा है और सेम बकवास जाकर के सब जगह पे कर रहा है, तो मैंने सोचा कि एक बार बलून में से हवा निकालना जरूरी है। जो पहला सवाल यहां पे आया है कि ये पुण्य का काम है, पुण्य का काम है, नेकी का काम है। इनको पता भी है नेकी का काम क्या है? आप खुद पढ़ लीजिए सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 32, जहां अल्लाह ताला ने फरमाया वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन नासा जमिया। जो एक जान को बचा ले तो ऐसा है जैसे कि सारे इंसानों को बचा लिया। जिस पर अमल भी किया, वहां पर सैयद आदिल हुसैन शाह जिन्होंने अपनी जान दे दी लोगों की जान बचाने की कोशिश में, या नजाकत अहमद अली शाह और रईस अहमद जैसे दूसरे मुसलमान जिन्होंने जान बचाने के अंदर पूरी कोशिश की और जरिया बने लोगों की जान बचाने में। तो हम ये देखते हैं कि हम सब मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है। जिसने ये काम किया उसने जैसे सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, क्योंकि मन कतल नफ्सन बिगैरी नफ्सिन और फसादिन फिल अर्द फकान्नमा कतल अन्नास जमिया। कुरान ने यही सिखाया है कि जो एक मासूम का कत्ल करे तो ऐसा है जैसे कि उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। इस दुनिया से जाने से पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर सारे मुसलमानों के सामने उनसे एक सवाल पूछा, अला उखबिरुकुम बिल मोमिन, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि एक मोमिन कौन होता है? मन अमीनहु नास अला अमवालिहिम व अनफुसिहिम, जिससे लोग महफूज हो, जिस पर भरोसा किया जाए। अमीनहु नास, लोग भरोसा करें उस पे अपने माल के ताल्लुक से, अपनी जानों के ताल्लुक से। वल मुस्लिमु मन सलिम अन्नास मिन लिसानिही व यदिही, और मुसलमान तो वो होता है जिससे जुबान से और जिसके हाथों से लोग महफूज हो, यानी कि लोग भरोसा करें ये मोमिन है, कि ये मोमिन है। सवाल ही नहीं उठता कि हमारी जान खतरे में, हमारा माल खतरे में, एक मोमिन यहाँ पर है और जिसकी जुबान से और उसके हाथों से लोग महफूज हो। इस्लाम फसाद, आतंकवाद के खिलाफ है। इस्लाम इंसाफ सिखाता है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। क्या इस्लाम में ही लिखा है, कुरान में ही लिखा है किस तरीके से निहत्ते लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए? आइए, मैंने कुरान की तो आपको आयत बताई है, जो सूरह तौबा है, कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है। वहाँ पे ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। कितनी ही शर्मनाक बात है, कितनी ही बेईमानी की बात है कि कोई कुरान की आयत पढ़ रहा है और सामने सामने इस्लाम के नाम में झूठ बोल रहा है, नफरत फैला रहा है। जो सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 5 है, वहां पे बात, पैगाम कहां से शुरू हो रहा है? आयत नंबर 1 से शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं सूरह तौबा में जंग के माहौल की बात हो रही है। खुद कॉन्टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, जंग के माहौल की बात हो रही है। उसमें मासूम लोगों को, टूरिस्ट लोगों को मारने की बात कहीं नहीं हो रही है। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर किसी के साथ आपकी पीस ट्रीटी हो और वो बार बार ट्रीटी को तोड़े, आपके लोगों को मारे, तो उन पर कुछ एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? पहला फ्रॉड ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये बताते हैं दुनिया के लोगों को कि ये सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 5 में आम मुश्रिकों की बात हो रही है, आम लोगों की बात हो रही है, आम नॉन मुस्लिम्स की बात हो रही है। हालांकि आप अगर सूरह तौबा की आयत नंबर 1 पढ़ो तो आप पढ़ सकते हो, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, बरात है अल्लाह उसके रसूल की तरफ से, इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीन, उन लोगों के लिए जिनके साथ मुआहदा था मुश्रिकीन में। किन मुश्रिकीन की बात हो रही है? इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीन, जिनके साथ मुआहदा था उन मुश्रिकीन की बात हो रही है। क्लियर कट, पहली आयत आप खुद पढ़ लो और अल्लाह ताला ने क्लियरली बताया कैसे है कि ये लोगों को अगर तुम पर कोई मौका मिल जाए, गलबा मिल जाए, ला यरकुबु फीकुम इल्ला वला ज़िम्मा, तो वो कराबतदारी का ख्याल नहीं रखते हैं, आहद व पैमान, ट्रीटीज का ख्याल नहीं रखते। ये किन लोगों की बात हो रही है?
آپ خود پڑھ لیجئے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یہ ٹریٹیز کو توڑنے والوں کی بات ہو رہی ہے. جو ٹریٹی کو توڑتے تھے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. جن کے ساتھ ٹریٹی تھی انہوں نے توڑا, اور ان کی بات ہے, آپ ہسٹری کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ فتح مکہ ہو چکا تھا. اب یہ باقی کے جو قبیلے تھے, ان فتنے باز قبیلوں کو کنفرنٹ کرنے کا وقت آ چکا تھا. اس میں بھی ایک رحم کا معاملہ ہے کہ ان کو 4 مہینے کا وقت دیا گیا, کہ 4 مہینہ کا وقت دیا جا رہا ہے, اس کے بعد تم پہ ایکشن لیا جائے گا. اچھا آپ خود پڑھو جو سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 5 جو یہ لوگ اتنا شوق سے پڑھتے ہیں, اس کے اندر ایسا کیوں دیا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, جب حرمت والے مہینے گزر جائے, تو ایسا کیوں دیا ہے 4 مہینے گزر جائے؟ کیا چیز کا اشارہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ 4 مہینے گزرنا, یہ ایک ٹائم دیا گیا, ان کو 4 مہینے کا پیریڈ دیا گیا. اب آپ یہ چیز کو کیسے کہیں پہ بھی جا کے فٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ سورہ 9 آیت نمبر 2 پڑھیے, فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, تو زمین میں دوڑ بھاگ کرو 4 مہینے تک. تو ان کو 4 مہینے کی مدت دی گئی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اس طرح سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر نکال کر کے اگر آپ بات کہو تو پھر رانگ میننگ نکلتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک کنٹری کا پرائم منسٹر جنگ کی حالت میں کہتا ہے کہ دشمن پر حملہ کرو, جہاں کہیں دشمن کو پاؤ اس کا قتل کر دو, اور کوئی امن کے زمانے میں لا کر کے اس کی وہ جنگ کے زمانے میں کہی ہوئی بات کو فٹ کر دے کہ کہے کہ دیکھو یہ ملک والے سکھاتے ہیں کہ معصوم لوگوں کو جا کر کے ٹورسٹ لوگوں کو قتل کر دو, دیکھو یہ سکھایا پرائم منسٹر نے. تو کوئی بھی کیا کہے گا کہ یہ تو بے ایمانی ہے, یہ تو فراڈ ہے, یہ تو چیٹنگ ہے. ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی کی کوئی کانٹیکس کے نہ کہی ہوئی بات کو آپ پس منظر اور کانٹیکس سے نکال کر کے کہیں اور جا کر کے فٹ کر کے نفرت پھیلاؤ؟ کوئی بات بنتی ہے اس طرح سے؟ سوچو آپ, یہ جنگ کے ماحول کی بات ہو رہی ہے. بھائی آپ دیکھو گے یہ فوٹوز کہ ممبئی کے اندر لاک ڈاؤن کے دوران پولیس نے لاٹھی وغیرہ کا استعمال کر کے لوگوں کو جیسے کہ فورس کر کر کے گھروں میں رکھی. کیوں؟ تاکہ لوگ گھروں میں رہے, لاک ڈاؤن انفورس ہو, تاکہ کووڈ پھیلے نہ, اور تاکہ بیماری سے لوگوں کو بچایا جا سکے. اب کوئی یہی لاٹھی والی فوٹوز کو لے جا کر بتاتا ہے, بولے ممبئی کی پولیس ہے نا, دیکھو ایسی ہوتی ہے. ممبئی کی پولیس ایسے معصوم لوگوں کو, رستے چلتے لوگوں کو لاٹھی سے جا جا کے مارتی ہے. کوئی بھی کیا کہے گا بھائی یہ تو فراڈ ہے, یہ تو غلط بات ہے, یہ تو جھوٹ بات ہے. اچھا آپ سوچو کہ آیت نمبر 5 پڑھ رہے ہیں, اس کے ایک آیت اوپر اور ایک آیت نیچے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ایک آیت اوپر میں کیا دیا ہے پتہ ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, سوائے ان مشرکوں کے جن کے ساتھ تمہارا عہد ہے, ان کے لیے نہیں ہے یہ بات. یہ پورا جو نوٹس آف وار ہے, یہ جنگ کا جو اعلان ہے, یہ ان مشرکوں کے لیے نہیں ہے. ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا, اور انہوں نے کسی چیز میں اس عہد کو نہیں توڑا, انہوں نے ٹریٹی کو وائیولیٹ نہیں کیا, انہوں نے عہد کو نہیں توڑا, ایسے مشرکین کی بات نہیں ہو رہی ہے. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا, اور تمہارے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ, تو ان کے ساتھ تم بھی اپنے عہد کو پورا کرو. إِلَى مُدَّتِهِمْ, اس مدت تک. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. تو اگر فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کی بات سارے مشرکوں کے بارے میں ہے, تو آیت نمبر 4 کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں جہاں پہ دیا ہے کہ جو لوگوں نے ٹریٹی نہیں توڑا ان کے ساتھ تم لوگ بھی ٹریٹی کو پورا کرو, امن جو ہے قائم اسے مینٹین رکھو. اور اگلی آیت میں کیا دیا ہے؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک تم سے پناہ طلب کرے. اب یہ جنگ کے ماحول کی بات ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے, اس کے اندر کوئی مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کر رہا ہے. فَجِرْهُ, اسے پناہ دو. حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو نہ سن لے. ثم ابلغہ مامنہ, پھر اسے ایسی جگہ پہنچاؤ جہاں وہ محفوظ ہو, سیف ہو. یعنی کہ جنگ کے ماحول ہو رہا ہے, 4 مہینے گزر گئے ہیں, جنگ ڈکلیئر ہو چکی ہے, ٹائم بھی دیا گیا, اس کے بعد بھی جب جنگ ہو رہی ہے, جنگ کے اندر کوئی کہہ رہا ہے مجھے پناہ دے دو, تو اسے پناہ دے دو, اور اسے ایسی جگہ تک پہنچا دو جہاں وہ محفوظ ہو. اور جو اینکر کہہ رہا ہے نہتے لوگوں کو, دیش کے واسیوں کو کیا اسلام نے سکھایا کرنا؟ اسلام نے ایسا کچھ نہیں سکھایا. آپ خود پڑھیے, آپ خود دیکھیے کہ اسلام نے یہ سکھایا الدین النصیحہ, دین تو خیر خواہی کا نام ہے. اسلام نے خیر خواہی سکھایا لوگوں کے ساتھ, کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو. سارے نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ میں تمہارے لیے ناصح امین, سنسیئر ویل وشر ہوں, تمہارا اچھا چاہنے والا ہوں. تو ہم بھی اس دیش کے واسی ہونے کے ناطے دیش کے خیر خواہ, ہم دیش کے لیے اچھا چاہتے ہیں, لوگوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے لیے بھلائی ہو, سچائی ہو, اچھائی ہو. مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کر سید عادل حسین شاہ تک آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو مارو, جب تک مارو جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کلمہ نہ پڑھ لے یا جزیہ دینا قبول نہ کر لے, تب تک مارو. ان کا کہنا ہے کہ تب تک مارو جب تک کہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے یا جزیہ نہ دے دے. بات میں یہیں پہ کانٹرڈکشن ہے. جزیہ ایک نامنل معمولی ٹیکس ہے جو ایک نان مسلم دیتا ہے اور اپنی مذہبی آزادی برقرار رکھتا ہے.
मुसलमान क्या देंगे, मुस्लिम्स क्या देंगे? मुस्लिम ज़कात देते हैं। इस्लामिक स्टेट के अंदर जो ज़ाहिरी अमवाल होते हैं, यानी कि जो विजिबल प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर ज़कात गवर्नमेंट लेती है। किससे लेंगी? मुसलमानों से। और ये क्या है? ज़कात इबादत है, इस्लाम के पिलर्स में से एक है। नॉन मुस्लिम्स क्या ज़कात देंगे? नहीं। नॉन मुस्लिम्स को इबादत का काम करने कैसे कह सकते हैं? तो क्या सिस्टम में पे नहीं करना होगा? जो सिस्टम होता है, जो चलता है, जो गवर्नमेंट चलती है, उसमें नॉन मुस्लिम्स को नहीं पे करना होगा। तो नॉन मुस्लिम्स क्या देंगे? जिजिया देंगे। मुसलमान क्या देंगे? ज़कात देंगे। ज़कात तो हर शख्स को देना है, हर मुसलमान को देना है जिसके पास भी निसाब से ऊपर है, यानी एक लेवल से, मिनिमम लेवल से ऊपर प्रॉपर्टी, उन सबको ज़कात देना है, चाहे मर्द हो या औरत हो, चाहे बच्चा हो, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसमें भी उसको ज़कात देना है अगर प्रॉपर्टी निसाब से ऊपर है तो। लेकिन जिजिया किसे देना है? जिजिया औरतों को नहीं देना है, बच्चों को नहीं देना है, बुजुर्गों को नहीं देना है, मॉन्क्स और हर्मिट्स जो होते हैं उनको नहीं देना है। तो ये सब सारी चीजें क्यों नहीं बताते हैं? जिजिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सिर्फ एक दीनार होता था, साल में एक बार देना पड़ता था। साल में एक बार एक दीनार, जिसमें एक जस्ट एक मेंढी आ जाती थी, एक शीप जो है उतनी आ जाए, बस इतना देना पड़ता था साल में एक बार। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में कुछ लोग जो मालदार थे उनके ऊपर मैक्सिमम 4 दीनार लगाया गया, फिर भी एक नॉमिनल चीज। जिजिया के ऊपर मेरी एक स्पेशल वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्द, आप उसमें और तफसील देखिएगा। जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि वो वीडियो भी आपको मिल सके इंशाल्लाह। मैं अपने भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि ऐसे नफरत का कारोबार करने वाले लोगों के भड़कावे में नहीं आना चाहिए। जो दीन सिखाता है खालिकिन नास बिखुलुकिन हसनिन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक, अच्छे बिहेवियर के साथ पेश आओ। अच्छा अखलाक, तकलीफ पहुंचाना बहुत दूर की बात, जाने लेना बहुत दूर की बात, तुम्हें अच्छे अखलाक के साथ पेश आना है। वो दीन कैसे आतंकवाद सिखा सकता है? जो दीन कुलु लिन्नासी हुस्ना, सब लोगों के साथ अच्छी तरह बात करो सिखाता है। आप ओरिजिनल सोर्सेस से देखो, आप खुद देखिए। और ऐसे लोगों की इस झूठ की वजह से नफरत और इस्लामोफोबिया बढ़ता है। इसके नतीजे की वजह से बेगुनाह मुसलमान, औरतों को, बच्चों को तकलीफ उठानी पड़ती है। इनके इस झूठ की वजह से नफरत और जुल्म बढ़ता है। सवाल यह है कि ऐसे मक्कार लोगों को बाज लोग इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? मेरे भाइयों बहनों, ये नफरत जहां जहां तक पहुंची है, आपसे एक अपील है, आप इस वीडियो को इतने लोगों तक पहुंचाओ ताकि हम उस नफरत को इंशाल्लाह मिल करके न्यूट्रलाइज करके इन लोगों की मक्कारी को एक्सपोज कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।